Hi, may gabi mga ka-all-around. So, karong gabi na pala sa detag topic, sa mathematics. Mga ka-all-around, ito ay simple mathematics problem na i-present karong gabi na. Siguro para na to sa na lang ni, pero para sa uban na pinasa itong mga junior high school students and even senior high school students, mga ka-all-around, dakan ano nila nga maglisod, makalimot. So, basin og kini siya nga video makatabang nila mga ka-all-around, ug naa may mga bata diha, pwede ninyo ma-share nato nila. So, ang first given mga ka-all-around is x times x. Ang akong answer is x squared. The second is x squared times x cubed. Akong answer x to the power of 5 or x raised to the power of 5. Then the third given is 2x cubed times 3x squared. Akong answer is 6x raised to the power of 5. And then the fourth given mga ka-all-around is x cubed times x cubed raised to the power of 3. Sorry mga ka-all-around, x squared raised to the power of 3. So, akong answer is x raised to the power of 6. The fifth given mga ka-all-around is 2x cubed quantity raised to the power of 2. Ang akong answer is 4x to the power of 6. Nya kani kaon ng mga ka-all-around para ilahan na ni or para inyuhan na ni mga ka-all-around. So siguro mga ka-all-around maglibog ta og giun sa nato ni. So sayon ra kayo ni mga ka-all-around kung naa tay na timan ang mga rule. So sa basic rule in multiplying powers mga ka-all-around, natay rule nga gitawag og power rule nga if we multiply powers with the same base like this one, ang atong buhaton is just copy the base and add the exponent. What ay nakita ng exponent mga ka-all-around, but automatic ang exponent ana is 1. So 1 plus 1 equals 2. Muna ang atong answer is equal to 2. Then, the same process mga ka-all-around, apply the principle na use in this number 1 to number 2. So the same, copy the base x and add the exponent. And also to the given in number 3 mga ka-all-around, so the same principle,